madam. Please ko screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next na, madam. Katawan siya, dago pa siya ka-snacks. Nagbugnaw na lang snacks daw. O, dam, may angin tatanan ba? O, dam, small cheese, sabi man, mine bugnaw. Mine bugnaw, small cheese, sabi man. 30, ay, naglagipon ko. Mine bugnaw, small cheese, sabi man. 36 pesos. Mine bugnaw. Next na, madam. Mayan, bugnaw. Hindi mo yan malilimutan, no? Madam, this one, medium. Medium, madam, for 36 pesos. Mine, iro. Mine, iro, madam, medium for 36 pesos. Mayan, iro. For only 36 pesos. Next, madam. Lagi, madam, lingaw ko rin kay Kudo. Kay kabayo siya daw. Maglantaw na po daw. Zebra mo color? Yeah. Kabayang code. Oh, ikay man. Ano ba? Huwag kayo tumawa. Ano ba kayo palaging tumatawa? Samot. Si seryoso ako ngayon. Diba sabi ko? Yeah. Diba sabi ko, huwag kayo O, dahil sa hindi gid kayo magkatawa kung magkaseryoso ako. O, dahil sa 36 pesos medium. Mine King Koi. Mine King Koi up to medium 36 pesos. Mine King Koi medium madam 36. Mine King Koi. Next na madam. Mine, king koi. Madam, this one, medium. Medium, madam, for 36 pesos. Mayan. Mine, 88. Mine, 88, madam, medium for 36 pesos. Mayan, 88. For only 36 pesos. Next na, madam. Kailan si madam irada ni Kinot Notes? Pagtarang notes ko, may S. Marami ka not. Charis. Oy, kailan lagi mo ni Kinot? Ah, may sige, kinot, no? Yes, Paano taruhan. na nuts? Yeah, taruhan not. Sige, Kinot. Nuts na siya. Mama, Kinot! Di ka ba na Kinot? Madam, this one, 36 pesos. Large, madam. Happy talaga ako daw pag may nakakilala sa kapatid ko ng pangalan pangalan niya Kinot. Happy talaga ako daw. Madam, this one. Siya daw ay large- Budha. Budha yan siya daw, Budha. Alam nila na Maris ang pangalan ko. Madam, this one, medium to large. Mine, Repolyo. Mine, Repolyo. Medium to large, 36, ha? Mine, Repolyo. Medium to large, 36. Next, madam. Mayan, repolyo. O, dam, this one, medium. Medium, madam, for 36 pesos. Mayan. Mine, quintas. Mine, quintas, madam, medium for 36 pesos. Mayan, quintas, for only 36 pesos. Next na, madam. Ay, kasi yung pangalan niya lang kinuha sa buhok niya kasi kulot. Si Kinot kay kulot. Ano daw? Na- Si Kinot kay kulot. Si Uy, kulot kulot kay yung Kinot. Ako na dinabantayan. Yung mama, magiging gastos, kabayo nuts. Ay, kato na, ay, kabayo nuts. O, dati sa... May S naman. O, dati sa pakibol din siya, madam, large to XL. Large to XL, Mayan, Siga. My Siga, large to XL, 36. My Siga, large to XL, 36. Siga, next na, madam. Mayan, siga. O, dam, this one, medium. Medyo ka Medium, siya, madam, for 36 pesos. Mine, lion. Mine, lion, madam, medium for 36 pesos. Next na, two, medium. Mayan, lion, for only 36 pesos. Next na, madam. Mayan, lion. Nagkatawa. Yan, nagkatawa. Nagkatawa. Siga na to, siga na. Wait lang. Siga ano? Siga ano? Dagan dyan yung kaling pangalan niya kinudam. Dagan yung mga kwan, dagan magamit. Dagan na siya tabang sa itong politiko dam. Yeah, for the for real. Aysa? Pugapurin. Kuya Mang Notch. Sa kabayo biya. Ay, ay. Ha? Ha? Ay, suga. Oh. Siga. Ay, siga. Oh, ay, sa lausa. Madam, Aisa Lausa. Yours na si Siga, madam. Please ko screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next na, madam. Asan si Madam Aisa? Hindi na dyan sa'yo na pumigas. Seryoso, may maya. Oh, dami. Kaya kasi nakadungog ka na daw. Ikaw na daw, matakadungog. O, dami son, XL. O, dami son, XL, mine, oversize. Mine, oversize, XL, 36 pesos. Mine, oversize, XL, 36. Mine, oversize, XL, 36. Oversize, XL. Mayan, oversized. O, dam, this one, medium. Medium, madam, for 36 pesos.
Mine charger, madam, medium for 36 pesos. Mine charger for only 36 pesos. Next naman, Sister Ramos. Madam Cecil Ramos, yours na si Lion, madam. Please go screenshot. 123, 123. Next na, Next madam. madam. Oh, down this one, medium. Medium, madam, for only 36 pesos. My gatas up to medium for only 36 pesos. My gatas medium, madam, for only 36 pesos. My gatas medium for only 36. My gatas. Next na, madam. Mine. Anong ito eh? Nagkawa yung tilulu. Kuya, walang tilulu. Kalimutan na puti. Gusto ko ang good name. Madam, this one, medium. Medium, madam, for 36 pesos. Mine bukton, madam, medium for 36 pesos.